बड़ पुआ जन्मदिन भोग करदेवे ना ये कौन करो देखो भाई मतलब कि ऐसी कि भोटा को थोड़े खाई करो अरे नोना मु तो खाली भोग थोड़े खाई अरे सर मोर सब किसी थोड़े नहीं मत निश्चय असहाय करेगी अब भातरा अपन कोई भोग खाई साइबा करे आ पेटर कोना जगह दी देखे खाई जाऊंगा बड़ी करो नोना वो सत्य जुग आसगला मालिक चार दिन हम आसला ये मंदिर बेड़े अखिया उपास पड़ी भाभी तो जगह मत खाइबा दब मो खाइबा पठेब से मत खाइबा देलानी कि मो पाखु खाइबा पठेलानी भोग गला खाइदेली कौन मग भारत ये भूकिला मनुष्यटा खाइबा कौन अनीति से दारू नीति खाद्य पाइब এই ভোকিলা মଣିষ অক্ষিয়া উপাসে পড়িলি ভুলি যাব ভোক কলা খাইদেলি কি বেলারে আজি কেনে রাতি পাইলা একো আউ খাইবু आजिकाली दुनिया रे मागिले किछि मिलेनी सरे आइले सब किछि मिले मोना ताना था मोना भी सही है माने ताना चका और मोना भी चका तो बाबा ना यही शून्य आकाश और तो माँ तो हाँ तू मामा उड़ीगला चढ़ेगा जी पेट कथा बुझी पारे से होची ना तेणु तू आज मो पेट कथा बुझी पारे पेट बुझी खाइबा जानी तेणु तू आज तो मो माया है तू मुझे सत्य कहना सत्य कौन ए दुनिया रे तोर बापा माँ है ना मौसी बापा माँ थे जगह जगन डाकन जगह दादा पलट जाई थांदा अपने गुदाई धरी मनुष्य नहीं खांदा कथारे अछि बापा नहीं जहारो साहा नहीं तार माँ नहीं जहारो सुख नहीं तार तेणु मोर बापा माँ ना बोली ए जगन रे जीवन रे सुख अछि ना साहा अछि हरी बोले बोला कथा तो कहूँ ए माँ कहली तू तुम मारी पारू मासी मासी तू
ସଫଳ ପୁରୁଷ ହେବାକୁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ଭଲ ମଣିଷ ହେବାକୁ ଚାହେଁ। କହ ମା ତୁ ମୋ ମା ହେଇପାରିବୁ। ମୁଁ କେମିତି ତୋ ମା ଏ ଯୁଗ ଆରେ ତୁ ଏମିତି ହସୁଛୁ କାହିଁକି? ହସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ମାଉସୀ, ହସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଏ ଜଗାର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖି ମୁଁ ହସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଏ ଜଗା ଆରେ ତୁ ପରା କହିଥିଲୁ ନାରୀ ଜନନୀର ରୂପ। ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ମୁଁ ମା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନା କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ମତେ ତା କଣକୁ ନେଇ ପୁଅ ବୋଲି କହିବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦଉଛି କାହିଁକି? ବୁଝିଗଲି ମୁଁ କେବେ ବିଫଳ ପୁରୁଷ ସଫଳ ପୁରୁଷ ହେଇପାରିବିନି। ତୁ ତ ଭୋଗ ଥା ମୁଁ ଚାଲ। ତୁ ଭଲ ମଣିଷ ହବୁ ରେ ଜଗା, ତୁ ଜଣେ ସଫଳ ପୁରୁଷ ହବୁ। ତୁ ଗୋଟେ ମା ଢୁକି ସାରିଛୁ, ମୁଁ ତ ମା ହେବି। ଆଉ ମୋର ଏ ପରୋପକାରୀ ତୋ ପାଇଁ ତ ମାର ପରୋପକାରୀ ହବ। ହାଏ ଜଗା ମୋ କୋଳକୁ ଆ। তুমি এই করছ, ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ବଦମାସକୁ କାହିଁକି ପୁଅ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି ବିପଦକୁ ନିଜ ଆଡକୁ ଟାଣି ଆଣୁଛ? ଯେଉଁ ମଣିଷର ଗୋଟେ ମଣିଷ ପରା ମଣିଷ, ସେ କେବେ ବି କାହାର ପୁଅ ହେଇପାରିବନି। ଆମ ମା ପୁଅଙ୍କ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କେମିତି ମୁଁ ନେଇପାରିବି? ତମେ ଜାଣିଛ ନା ମାଉସୀ, এই ଗୁଣ୍ଡା ବଦମାସଟା 5 ଦିନ ତଳେ ଆମ ଘରୁ ମତେ ଉଠେଇ ନେବାକୁ ବସିଥିଲା। ଉଠେଇ ନେବାକୁ ବସିଥିଲି, ସେଇଟା ଆମର ମଜବୁରି ଥିଲା। ହେଲେ ତୋ ଘରେ ସେଦିନ ତୋର କେହି ପଦ କଥା ମୋ ଜୀବନର ଗତି ପଥ ପୁରା ବଦଳେଇ ଦେଇଛି। ତୁ ଆଖି ପୁରାଇ ଦେଖ ମୁଁ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇପାରୁଛି କି ନା। ଏସବୁ ମିଛ ବାହାନା, ତମର କେବେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବନି। ମୁଁ ଜାଣେ ଏଇଟା ବି ଦିନ ପରେ ଯୋଉ କଥାକୁ ସେଇ କଥା, କାହିଁକି ନା କୁକୁର ଲାଙ୍ଗୁଡା କେବେ ବି ସିଧା ହୁଏନି। একদম ঠিক। ଆଉ একଥା ବି ମନେ ରଖ, ଯୋଉ ବିଜୁଳି ଶକ୍ତିରେ ହିଟର ଚାଲି ଡହ ଡହ ତାତି ହୁଏ, ସେଇ ବିଜୁଳି ଶକ୍ତିରେ ଏସି ଚାଲି ଥଣ୍ଡା ପବନ ହୁଏ। ଶକ୍ତି ଗୋଟିଏ, ଆଧାର ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଲେ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇପାରୁଛି। ତମେ ଖାଲି ଆଖି ପୁରାଇ ଦେଖ।